11 ka mga bagong natapos ka simentadong dalan ang giblisingan o gihinugurahan sa niadtong Oktubre 30 dito sa Villa Consuelo Algiers, Barangay Rizal, ning syudad. Ang bagong natapos nga masimentadong dalan nagsugod sa 1st Street hangtod 11th Street, di na matagdalan na dunay gilapdon nga 8 metros ug gitason na 54 metros. Si City Mayor Bong Lacson ug Vice Mayor Gingo Valmayor Jr. mo'y miputol sa ceremonial ribbon sinaksihan nila ni ASPI members Momoy Divulgado, Uring Mascuniana, Greg Santillan, Faye Maria Charisma Doliosa ang SK President, punong barangay Pasiano Olvido sa Barangay Rizal ug mga barangay kagawad. Dako ang pasalamat ni punong barangay Pasiano Olvido sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa paghatag og pinansyal nga hinabang sa maong proyekto. I will take this opportunity to thank Bong Lacson, Vice Mayor Gingo Valmayor, and members of the Sangguniang Panglungsod. Without their support, their financial support to this project, nga sa sini nga hikayon ako na inagurahan. Nagpasalamat ko po sa nakitaan ko kay na sa alasay sang aga sa kooperasyon sa Homeowners Association of Algiers nga sayo pa sila naghikay ng limpyo kung nagdekorar sa pwesto nga atong pagka-anugrahan. Ang maong proyekto nagbalorog sa kamilyon 610,000 pesos ubos sa SK Resolution Number 09-70 Series of 2009 ug gidumalaan ni Engineer Raymond Celeste sa City Engineering Office. This is, well, the first, maybe the last of the ribbon cuttings of several streets in one day. So, on behalf of the City Council, we are indeed happy to help approve the endorsement of the Honorable City Mayor to approve the program of works for this road concreting. Indeed, it should be bring value to your properties in Villa Consuelo. In addition to what Gingo said, I hope that this community will also be the model community for our solid waste. Forever bear in mind that we should segregate, and I hope that because this is a small community, I believe it is more manageable. With a very strong homeowners association, projects like our solid waste could easily be implemented here in this area. So I hope you will be the leaders in solid waste.